हेलो फ्रेंड्स। तुम तुम लोग कैसे है? तो बढ़िया होंगे। তোমাদের বলছি ভালো আছেন? হ্যালো হ্যালো বলবেন। আমরা তো ভালো আছি, তোমরা ভালো আছো কিনা এটা বলো। অনেকদিন পরে লাইভে আসছি, ভিডিও বানাই, সময় পাই না, এই জন্য বানাইলাম আজকে। हेलो 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 फ्रेंड, लाइक और शेयर और कमेंट फॉलो करना। हेलो 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 फ्रेंड्स, हेलो। ये আমাদের কোম্পানি, এখানে আমরা কাজ করি।